Da sumersirip nga ubing. Apay, pungkan. Pungkan, bibe. Ano na po tumare. Ay no. Ay no. Nagatin ah. Taray. Taray. Ako nagpintas na ubing. Ni, tatarayan nak. Talagamot. Tapos saka sumardeng. Saka sumirip. Nga data. Magkatiman. Suplada ka nga talaga. Nagpakaro ka ah. Hala kayo tiko. Kate. Ito yun. Pungkon may bebe. May po. Ay talaga. Madi. Hala kayat. Na talaga. Napanin yun di kwarto ni Gilay ka. Gagasa nga nga pagturturugan na. Nung ako may kumani Arite. Ada kaabay mo dita. Ya. Talaga, suplada. Sige nga ro doon, babay yun. Ada kasta nga oras na, nakaitagpasi doon. Talagang sensitive. Nya. Ay, Nya. Awan? Mukaya ito si Dag? Huwag ka tabang alaman ti kanina. Kita mo rin. Ay! Huli ka! Ya? Kaya't mo na damang ngugula. Kasta? Katira na. Daras! Daras! Ano na po talaga nga. Narigat na nga ako. Alam nga ro doon. Adati ugali dadagito nga alagang mi. Nga handa kaya titikwa mabigbig lang nga ubaon. Kas lang ay hindi nalami dagito kakabsat kas lang ay nakwada na kabutang dati tao. Kas dati nangyari kanya da bibi da pa lang idikot 5 years da kanyamin. Hindi pa nawanti COVID. So pa nakaalam kanya da. Di sa maampat kami ti US. Hanga isuda kumaidi ti bala mi nga laen may salaeng ni adati may sa nagpintas nga pusa idi kwan inyes istoryami nga ijay Pilipinas kat adu dagiti alaga mi nga puspusa kasi jay so nga kunada kitang yu titsura na so nga kunada amudan no nya ti ited da kanyada kini jelay ka iso nga datoy agkabsat da ni pungkan kini pamkin ni pungkan datoy nagrigat mi ida nga inalala ti rinada kas lang ay tinangyari kanya da kakabsat kat adati history da nga kasla na abuso da so nga kabuteng dati tao wala sige so nga nagbayag kat handa kayat pa itikwa te dayan ngay mabigbig lang nga igrab mo ida wino diyan ngay ikwam pidutem ubaon handa kayat ni Gilay ka ore ka sa ano ka ba nga akwadan makikakaydan no kasi taramidan na nga tay biglaan na ida nga kwa tarayandan isuna kas lang ay adadagya ngay pubya dati tao nga kasla kabutong da ida nga masigan so nga iti naalami ida permitirigrigat na nga nang papay ayon ni Gilay ka kad ida na pa ida ijay kulungan tagsang sangit da idi mabiro ka lako madagya nga kwada video da nagmay posti history ni pungkan ken ni pamken pero yung pungkan na kami ng panagan ng kakabsat sang dati nga naganda kaputa orange da pinanaganan mi dati pungkan dati ti pungkan no makita yu ti pero pa na ni pungkan ni the white na jay ni pumpkin nagpintas panagkitam kat nasusuplada ni pungkan ngamahan na amamo
maasig nga kastoy ni pumpkin pulo suplada perme. So nga dagito nga pusa sobra tikwada dati history da nga na-abuse da ngay. Iso nga kabutang dati tao, kabutang da nga maasigan. Yes, okay, baby. Ay, so apulog pintaso. Ay no, kita lang kapay bibek. Apay de baby nga pungkan. Pungkan. Ay na po, nagpintasan. Ah, nalpas ka na, nalpasan. Nalpasan? Nya, kaya mo pa? O, dati pa ni. Ah, kita mo o, dati makan, nagdaras mo. Dati ti favorite ni Pungkan. Right, ni Temptations. Baka naman, Temptation. At may mga favorite. Pauitak tumamada kita'y alaga kaya Pilipinas, ti kastoy. Ta, urinoy kam lang iti talo pa, tas yay, kasla pang paimas mo ti kaanda ba. O, di ba? O, kama na, Pepe. Come here, come here. Oy, shush, oy, shush, oy, shush. Ay, sos, naglaingan. Basta damakan. Ano ni kapsat mo? Nga pumpkin? Tayo naman biroken ni pumpkin. Oh, enough na, baby. Enough na. One. Enough na, baby. Ay, jabay da, baby. Oh, enough na, Pungkan. Ano yung nga kinanmon? Agong nilay ka, pagungtan na tanilay ka. Pagungtan na tanilay ka. Tagamin, narawat ka. Aduti kiyang kanong, kitang titsuram na eh. Ala. Lababay nga ro dan. Latakan. One. Gasam na kita. Nga liw-liwa. Kasla ka dala tubing nga talaga tibalay. Agkakaywara. Labay nga ro dan. Takan wen. One. Yung matali. Pungkan. Pintas ni Pungkan. Pungkan! Pungkan! Inaya po na. Aso pusa talaga susuplada lang eh. Ha! May nakita ako. Andun siya. Anak na tayo baka. Dato, medyo ko nat atap basit. Nat atap basit. Hana nga kaya ti ko. Maigaman. Bagpay kini kuha. Ayan. Okay. Anay kang ka mga ro. Oh. Kaya natagigan kita si dagdagdan. Okay. Ganda to eh. Hana kaya nga mangan dito ayan tiramay ko. Man-manu. Nasyatan. Angut-angutan. Ayan. Gasam na kita. Gasam na kita. Sige. Man-manu na ako. Pungkan. Ay, pumpkin. Sorry, pumpkin. Dati ni pumpkin. Makita yung turupa ni pumpkin. Nagbubukol. Oh. Suplada nga talaga. Suplada ni. Suplada. Oh, nagdrakol na. Pumpkin! 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 Ay, po na ganun. Tikupinan. Sige. Oh, kita nyo. Kita nyo. Tartarayon. Oh. Tartarayon. Kita nyo, ang nger-nger. Dati tiko plus nga nagsuplada. Pumpkin! Ka? Oh. Kasta to ugali na ni pumpkin. Na kuha. So nga, ti istoryada na gito yung handa nga na abuse da di babasit da. Nagadukan ti ada ti pamilyan nga nangalang handa nga maanusan ta syempre aglumlumang dalaeng kat dagiti kaduan na nga kada nga
pusa kaya dajay may igamanda sumasalot ngam dagitoy hamo nga makita ida nga sumalot da kailangan pong pailang nga tiliwan and then tapos yung igana mga kasadagay da do mga pusa sadagay pusa di alaga di Pilipinas nga orag tugtugaw ko may dagpaspasalot dagitoy as in talaga kasi dagitoy kakabsat kat ko na abuse da so nga naalami ida yan ti rescue shelter idi so nga anusan ni Jilay ka ida nga inalalaga tata 5 years dan kanyamin so datan ipungkan ay pumpkin pinanaganan mi idati pumpkin kin pungkan tayo kulay da ngam dati sa bali naganda nalipata ko na niya dati nga naganda so ano do asa sigam ni pumpkin dati ti kaya na nga paglumlumungan ayan di ta ngaglumung feeling nakat safe na safe iso na so ayan guys ang mga alaga naming makukulit pero magaganda